वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान, और आज जरा सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग को लेकर, बिकॉज पूरी दुनिया में सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है और खास तौर पर जिस तरह के हालात है, कोई भी नागहानी आफत भी हो सकती है, कोई क्लैशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो किस तरह आप अपना दिफा कर सकते हैं। और खास तौर पर कई रिपोर्ट्स में आप सुनते होंगे अपनी मदद आपके तहत, अगर नीम हकीम की तरह आपने उस वक्त मदद करने की कोशिश की तो हो सकता है आप ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। और अक्सर ऐसा हुआ भी है, हादसा के बाद जिन लोगों ने मदद करने की गर्ज से फैमिलीज को मलबे से निकालने की कोशिश की, दे समटाइम्स करते हैं। और ऐसी ट्रेनिंग्स मेरे ख्याल में खास तौर पे हस्बैंड्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि घर में कोई भी नागहानी गुस्सा, मुश्किल, परेशानी, लड़ाई कभी भी आ सकती है और उसके लिए भी आपको तैयारी रखनी चाहिए ताकि आप अपनी और अपने घर वालों की और खसूसन अपने बच्चों की जान बचा सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी शादी आपके बेस्ट फ्रेंड से हो जाए, यानी समबडी यू हैव नोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आपको लगता है कि वो शख्स आपको बहुत अच्छे से समझता है, आपकी बात को, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर को, आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपके जज्बात को, तो क्या ऐसे रिश्ते में जब आप अज़दवाजी बंधन में बन जाते हैं कोई तब्दीली आती है? वो जो दोस्ती का रिश्ता होता है जब वो रिश्तेदारी में बदलता है, तो क्या हस्बैंड एंड वाइफ बेहतर लाइफ पार्टनर साबित होते हैं या उनको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? ये हमारा जी आज का टॉपिक। जबरदस्त पैनल हमारे साथ है, हमारे पास लोगों के ओपिनियंस भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी शाजिया रहमान जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मैच मेकर हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर वजाहत काजी, जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं और इसके अलावा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। वैसे भी बड़ा इस मामले में खास तौर पे बड़ा तज्जिया रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सलमा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू सलमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। उदास क्यों लग रही है मुझे? रात भर की पता नहीं, मेकअप का असर होगा, लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही है, कलर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आज जी तमाम लोग, यानी सही सी बात है, रात जागने वाली थी, शब मेराज की शब थी, और उसके बाद आज हम जिसको भी कॉल कर रहे थे बड़ी माजरतों के साथ कर रहे थे कि प्लीज आपने बस वक्त जरूर निकालना है मॉर्निंग शो के लिए। अच्छा जी, इनसे गुफ्तगू करने से पहले लोगों से ओपिनियन लिया कि अगर आपके बेहतरीन दोस्त से आपकी शादी हो जाए तो क्या ये अज़दवाजी जिंदगी के लिए अच्छा है, या क्योंकि वो आपको अंदर बाहर से जानता है तो आपकी जिंदगी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है? आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। आजकल जो अभी जो दौर चल रहा है ना, थोड़े महंगाई की वजह से भी है, ठीक है, और जरा जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, मैं ऐसा नहीं हूं, हर कोई एक जैसा नहीं है, मगर ऐसा है कि महंगाई की वजह से काफी फर्क पड़ता है लोगों को। अब आउटिंग वगैरह लोगों की बहुत कम हो गई है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है इसमें, तो मुझे खुद ताने पड़ते हैं इस हवाले से। मेरे 4 बच्चे हो गए माशाल्लाह, लेकिन वही कहा जाता है शादी से पहले बड़े बड़े वादे, उसके बाद अब ये तो टाइम नहीं मिलता जॉब पे। पहले मिलता था, पहले तो बहाने करके निकल जाते थे, लेकिन अब बच्चे वगैरह हो गए और महंगाई भी हो गई, आपको पता है। कुछ लोग ना कंजर्वेटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ में की नजर ना पड़े। एक्सट्रीम लेवल का पॉइंट भी होता है और ये बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल का भी एक पॉइंट हो सकता है। मुमकिन है कि नेमत की नाकदरी हो जाती है, पहले नेमत मैसर नहीं होती तो उसकी आवभगत भी करते हैं, उसके लिए कोशिश भी करते हैं। इंसान की फितरत है, जब नेमत मैसर हो जाती है तो थोड़ी बहुत नाकदरी हो जाती है। शादी से पहले लेके जा रहे होते हैं तो वो एक अलग मैटर सा लग रहा होता है, और शादी के बाद ऐसा लगता है कि अपनी अपनी है तो उसमें थोड़ी तब्दीली आ जाती है। बस थोड़ी नहीं जी, काफी तब्दीली आ जाती है। महंगाई का बार बार आप जिक्र सुन रहे हैं यहाँ पे, तो डेटिंग कोटिंग पीरियड अगर है, किसी को आपने शायद इसी नीयत से दोस्त बनाया था कि जी आगे जाके शादी करनी है, या फिर ऐसी कोई दोस्ती हो गई जिसमें वक्तन फवक्तन आपको पता ही नहीं चला और बड़ी अटैचमेंट हो गई एंड इवेंचुअली आपकी शादी हो गई। शादी जी, कई लोग आपके पास आते होंगे, ऐसी दोस्तियां भी हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी है, फिर भी वो शादी अरेंज नहीं करना चाहते हैं जो अम्मी अब्बू की पसंद से हो, ये क्या मामला है? उसकी वजह शायद सबकॉन्शियस में लोगों की होती है कि भाई ये वाला जो मामला है वो पेरेंट्स पे ही रहने दे। मतलब नॉर्मली लोगों को अब ऐसा भी लगता है, देखिए आजकल ऑप्शंस इतने हैं कि मोबाइल का कवर भी लोग अपनी पसंद से लेना चाहते हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जिसको आप ये कर सकें, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर आप पेरेंट्स के पास आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे कपल सराउंडिंग में देखे होते हैं।
किसी भी प्रोफेशन में होते हैं कि उनके लड़ाई झगड़े आम कपल्स के मुकाबले में जो अरेंज मैरिज होती है, जो फ्रेंड्स नहीं होते, उनकी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। अब उस ज्यादा लड़ाइयों की वजह ये भी होती है क्योंकि बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड या बीइंग अ फ्रेंड आप बहुत ज्यादा सीक्रेट्स शेयर कर चुके होते हैं। आपको ये पता होता है कि अगर इसने ये किया था तो उसने इसके साथ ये भी किया था। तो अब वो लड़की जब शादी के बाद कहीं जा रही होती है तो आप कहते हैं अच्छा डायरेक्ट घर आना, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, क्योंकि वो पहले बता चुकी होती है कि मैं फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाती हूँ, या अम्मा अब्बा को नहीं पता, ये इवन उसके साथ ही जाती है अगर ग्रुप में होती है। तो कहीं ना कहीं सब क्वेश्चंस पे डर होता है, मुनाफिकत भी होती है थोड़ी सी। लेकिन बजात आप क्या कहोगे, बॉलीवुड में बड़ा मशहूर डायलॉग है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो क्या प्लेटोनिक दोस्तियां पॉसिबल हैं, या अगर किसी लड़का और लड़की को जो करीब करीब एक ही उम्र के हैं, हमें इसी नजर से देखना चाहिए कि इनकी कोई रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग है? आई थिंक होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और जब शादी फंस गया आज वजाहत, फंस गया सवाल नहीं आ रहा। वजाहत क्या कहते हैं आप इस बारे में, क्या बोलते हैं? नहीं, मैं सवाल ही बोल ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये कि दोस्ती भी प्यार मोहब्बत में बदल सकती है, लेकिन क्योंकि हम कॉलेज में होते हैं 5 साल, काफी हमारे दोस्तों की आपस में शादियां हुई और वो डॉक्टर्स के साथ जनाब वो मियां बीवी भी बने, लेकिन वो इतना एक दूसरे को जानते हैं, इतना जानते हैं कि वो किसी भी हवाले से कोई एक दूसरे को सच झूठ नहीं कर सकता। सही। और बहुत ज्यादा जानना भी कोई इतना अच्छी बात नहीं होती। सही। थोड़ा बहुत ना जानना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अगर आपके ही दोस्तों का जिक्र किया जाए, अब कॉलेज लाइफ में एक पूरा ग्रुप है, वो आपस में उठ बैठ भी रहा है, हो सकता है उसमें से 2 लोग, एक लड़का और लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है, मगर वो आपकी भी क्लासमेट थी जो फीमेल कॉलीग थी, उससे आप लोगों की बातचीत भी रही होगी, हंसी मजाक भी होगा। आप देखते हैं कि कुछ लोग जैसे ही शादी होती है फिर पाबंदी लगाने लगते हैं कि जी दोस्त था, पहले था, ये ग्रुप साथ ही उठता बैठता था, लेकिन अब वजाहत से बात नहीं करना। ये तो आपने दुखती रंग पे हाथ रखा। दोस्ती हमने कराई भाई, दोस्ती हमने कराई, शादी हमने कराई, और फिर पता चला कि ये वजाहत से बात नहीं करना। अब वजाहत भाई बोलो। अब जब शादी के बाद हम मिले तो कहते अस्सलाम वालेकुम वजाहत भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक, और हल्के हल्के पता चला कि वो खिंचाव आ गया। हाँ। और उनकी आपस में भी लड़ाई होने लगी क्योंकि वो जानते इतने थे। अच्छा। किसी की बर्थडे में जाना है या कहीं जाना है तो बस अब बहुत हो गया। तो लड़की कहती क्या बहुत हो गया भाई, ये तो हमारा सिलसिले से चलता ही आ रहा है, और शादी के बाद इतना ड्रास्टिक चेंज लाना और फिर पाबंदियां लगा देना, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये रहता है, जिस अभी शादी ने बोला कि वो पहले घूमना फिरना साथ रहा होता है, और कहीं ना कहीं इंसान को अपनी स्टोरी भी सुना देता है ना, गलती ये भी करता है कि ये मेरा क्रश था, और वो जुमला फंस जाता है शादी के बाद। अच्छा, क्रश ना भी हो सलमा जी, अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली आप घर में आधा सच्चा आधा झूठ बोल के अगर निकल रहे हैं मिलने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि यार जो अपने घर वालों से झूठ बोल सकता है वो मुझसे भी झूठ बोल सकता है। हाँ। ये तो आपने बिल्कुल 100% बात की है। हाँ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक बड़ी मशहूर मिसाल भी है इस तरह की, जो लड़की इस अंदाज में निकलेगी तो वो मेरी बेटी जब होगी तो उसका भी अंदाज यही होगा, परवरिश का यही सिनेरियो रहेगा। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगी, जब लड़कियां घर से निकलती हैं ना, सच और झूठ बोल के, लिबास चेंज करके और बाहर जाके फिर चेंज कर लिया, तो वो ये मत भूलें कि वो जो लड़का देख रहा है ना, वो आपको हर तरह से रीड कर रहा है, और उसके बाद वो फिर वो जो ताने आपको देने वाला है ना, वो आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है, जैसे सारे बात कर रहे हैं, मोहब्बत होती है तब हर चीज अच्छी लगती है। तब कहा जाता है हमसाये के साथ आ जाओ, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाओ, वो तुम्हारा कजन बहुत अच्छा है जो तुमसे तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, उसे हमारे सारे सीक्रेट्स पता है, उसके साथ बैठ कर आ जाओ। लेकिन उसके बाद अगर आपने कजन के साथ बैठकर बाइक पे अम्मी के घर जाने की कोशिश की ना शादी के बाद, तो बस फिर आप पिट गए। तो ये जो चीज है ना, पॉजिटिवनेस जो आती है ना, ये नहीं, उसके अलावा तब्दीली भी है, और ये दोनों तरफ से बाय द वे। सिर्फ हम ये कहें कि मर्द इस तरह की पाबंदियां लगाता है ऐसा नहीं है, खवातीन ज्यादा करती हैं। पहले तो वो हंसी मजाक में सुन लेती थी कि जी आप सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आपके अपनी फुप्पी की बेटी से, खाला की बेटी से बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहनों जैसी है, बाद में कोई बर्दाश्त नहीं करता। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे थे कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और खास तौर पे अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर पुरानी दोस्ती थी जो इज़्दिवाजी जिंदगी में तब्दील हुई, लेकिन क्या इस तरह की तब्दीलियों को कबूल किया जाता है? सलमा जी, यू नेवर प्लान टू कम इन मीडिया, शादी आपकी बहुत अर्ली एज में हुई, फिर उसके बाद आप बिजनेस भी किया आपने, आसान था यानी ये तब्दीली अपने हस्बैंड को बताना, फैमिली को एक्सेप्ट कराना?
स्टिल नहीं आसान है, स्टिल नहीं। अभी लास्ट कचहरी हुई है, लास्ट संडे भी कचहरी हुई है, बकायदा सारे घर खानदान के बड़े बैठे हैं और सवाल यह था कि आप मीडिया छोड़ क्यों नहीं देती। लेकिन यह है कि यहाँ सिद्रा ने एक सवाल किया, साथ ही डॉक्टर वजाहत बैठे हैं, तो उससे भी मैं ये सवाल करूंगी। हाँ, शादी हुई, शादी होने के बाद लड़की कोशिश करती है रंग में ढल जाए, अपनी सारी ख्वाहिशात और पसंदीदगी नापसंदीदगी हर चीज चेंज कर देती है। मेरे पे सवाल ये था, खूबसूरत बहुत है, मेकअप की जरूरत नहीं है, तो मेकअप नहीं किया, चादर लेनी शुरू कर दी, बाल लंबे थे बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी को चोटी बहुत पसंद है, मैं अपने मेके में चोटी करके जाती हूँ, ससुराल में जूड़ा बांधती थी, तो हमने जूड़ा बांधना शुरू कर दिया। हर चीज मियाँ और ससुराल वालों के कहने के मुताबिक ढलते चले गए। एक औरत, एक लड़की अम्मा के रूप में बनकर सर पे चादर लिए घर में बैठी रहती थी, वो तब भी पसंद नहीं थी। और मियाँ को बाहर की खवातीन बहुत पसंद हैं, चलने वाली, बोलने वाली, उठने वाली, कॉन्फिडेंट औरतें जो काम करती हैं। फिर हमने कहा चले कोशिश करते हैं और हमने स्टेप उठाया। अच्छा, ये आप इंस्पायर्ड हुए थे, यानी आपको लगा कि मैंने कहा देखिए, हर औरत अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करती है सिर्फ इसलिए कि उसका घर खुश रहे, उसकी जिंदगी खुशगवार हो, उसके बच्चों को एक अच्छी जिंदगी मिले, मियाँ और बीवी की अंडरस्टैंडिंग हो। तो अगर मैं ये बात कहूं कि मैंने फर्स्ट स्टेप जो उठाया था काम करने का, चाहे एज ए खामोश घर में से एज अ बेकर काम करना शुरू किया, तो भी इसीलिए कि शायद सबको ये रियलाइज हो सके कि मेरे में काफी क्वालिटीज हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन मेरा सारा कॉन्फिडेंस जो था वो मस्क हो चुका हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जब जरूरतें बढ़ती चली गई और लोगों ने साथ, अपनों ने साथ देना छोड़ दिया, जिनकी जिम्मेदारियां थी उन्होंने उठानी छोड़ दी, तो खुदा ने मेरे लिए मीडिया का रास्ता खोला और मैंने कदम निकाला। हाँ, अब जब मेरे से कचहरी में से ये सवाल हुआ आफ्टर लाइक 10 years के बाद, क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम मीडिया छोड़ दो तो? क्या तुम छोड़ नहीं सकती अपने घर के लिए, मियाँ की खातिर, अपने घर के सुकून के लिए? उसको ये नहीं पसंद। तो मैंने कहा प्लीज 10 साल पीछे चले जाएं। उस टाइम पे जो खर्चा देना था वो तो दिया नहीं, उस टाइम पे जो साथ देना था वो नहीं दिया। मैं वो नहीं मांगती, अब मांगती हूँ। मैं आज घर बैठ जाती हूँ, सारी चीजें करनी शुरू कर दी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये है, ये कॉन्फिडेंट हो चुकी है, इसने अपना करियर बना लिया है, अब ये हमारे हाथ आने वाली नहीं। ये लफ्ज, ये जो सोच है ना, ये बड़ी गलत है। अच्छा, ये सवाल मैं वजाहत आपसे भी करना चाहूंगी कि इर्रिस्पेक्टिव कि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो, कई लोग, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपने बताया कि कई बैचमेट्स की भी आपस में शादी हो गई, दोस्ती थी, एक दूसरे के जहन को, एक दूसरे के हालात को समझते थे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में तब्दील हुई। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जो आप अस्यूम करके चल रहे कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, आपसे ऐसी कोई कुर्बानी की उम्मीद करे या आपने कोई बहुत बड़ी तब्दीली चाहे, यानी अगर आपको बनाव से घर का शौक है और आपको कहा जाए कि तुम तो बगैर मेकअप के ही अच्छी लगती हो, क्या जरूरत है जाने की, क्या जरूरत है कपड़े बनाने की, तो क्या करना चाहिए लड़कियों को? मेरा ख्याल से पहले ऐसे इस बंदे को परख भी लेना। ऐसा तो नहीं है कि कोई शख्स लॉटरी में निकल रही है, आपकी डब्बा खोला और बंदा बाहर आ गया, अब ये है। वो अकल कहाँ चली जाती है जब आप ऐसे इंसान के साथ रहने से पहले का टाइम गुजारते हैं। 2-4 बार दस्तक होती है, वो नजर नहीं आती, वो इश्क की पट्टी, इश्क की पट्टी, आपने चश्मा लगाया होता है मोहब्बत का। और एक और जो खालाओं वाला मसला है ना, वो ये भी कहते हैं शादी के बाद सही हो जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी डेंजर लाइन। तो कोई नहीं सही होता, कोई बल्कि वर्स्ट हो जाते हैं। जब तक आप अपना राइट्स की बात खुद ना करें, शादी से पहले का टाइम ज्यादा अच्छा होता है, बाद वाले टाइम में बात नहीं होती, फिर वो पाबंदी को आयद किया जाता है। उससे पहले आप बात करें दिस एंड दैट, उस टाइम पे आप बताएं और पता चल जाता है। और अगर उसके बाद अचानक बम की तरह ये फटे कि ये ऐसा निकला, तो शुरू का 1 साल बड़ा, वैसे भी बड़ा वर्नेबल होता है, उसमें आप किसी तीसरे को बीच में डाल के बार बार बात करवाएं। लेकिन मुझे बताएं कि जो यानी एक तरह से आपकी पर्सनालिटी के पार्ट्स को एक्सेप्ट किया गया था, बल्कि कहा यह जाता है कि यही बात तुम्हारे बारे में पसंद है कि तुम बहुत जुलबुली हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट हो। जब उन्हीं प्लस पॉइंट्स को अटैक किया जाए शाज़िया जी, तब एक लड़की क्या कर सकती है? देखिए, वजाहत वाली बात बिल्कुल सही है कि आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि ये चीज इसके पास है। बाज़ लोग बहुत, खुद लड़के को भी नहीं पता होता या लड़की को भी नहीं पता होता कि उसका एक नया वर्जन सामने आएगा, शादी के बाद कैफियत तारी हो जाती है। तुम ये नहीं करो, या तुम इस कजन से बात नहीं करो, या तुम्हारा जो कजन मुझे फ्लावर्स देने आता था या ऑफिस या कॉल पहले लैंडलाइन पे बुलाता था, चीजें वो सब बर्दाश्त हो रहे होते। आपकी अम्मी भी बहुत फ्रेंडली लग रही होती थी, आपकी बहनें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट है, बाद में आपको कोई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। सेम गोज फॉर लड़का कि अच्छा जी तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें पिक करूंगा, मैं ड्रॉप करूंगा, तुम्हें ये करना चाहिए। जब शादी हो जाती है तो आप कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो।
تو آپ کی اور یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ اس کو انسیکیورٹی سمجھتی ہیں؟ انسان میں خود تبدیلی آتی ہے، کیا انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے، اور جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ایکسپٹینس کا لیول ہے وہ اتنی جلدی نہیں آ جاتا. آپ کمرے میں جب سو رہی ہوتی ہیں تو کوئی جو ہے لائٹ آف کر کے سوتا ہے، کوئی آن کر کے سوتا ہے، کوئی کرٹنز ایسے، تو وہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک ہیومن بینگ رہنا اسٹارٹ کرتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایکسپٹینس ہوگی، ٹھیک ہے کچھ میں بدلوں گا کچھ، بٹ وہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. نارملی آپ کیا کہتے ہیں، لڑکی بھی ہے لڑکا بھی، کہ ارے اس کو تو سب پتا تھا، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یہ تو میں بلکہ اور زیادہ میرے لیے آسان ہوگا. یہی پوائنٹ آپ کے لیے سب سے مشکل ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سلما جی، جیسے اگر لوگ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ایک سلجھی بھی لڑکی آپ کو ملی ہے، ویل گرومڈ بھی ہے، تو اس کی اس وقت تک کی کاوشیں، اس کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس کے ماں باپ نے کی ہے، وہ ماحول اس کو دیا ہے کہ وہ اس نے پڑھائی بھی کی ہے، اپنا خیال بھی رکھا ہے. آپ اس سے گھنٹہ ڈیڑھ ہفتے میں ملتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ ریئل کیا ہے. لیکن جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کتنی محنت ہوتی ہے. یعنی اگر ایک خاتون اپنے جاب پہ جا رہی ہے تو پیچھے وہ گھر گرستی 100% نہیں چلا رہی ہوگی، اس نے ایک سسٹم ان پلیس کیا ہو سکتا ہے. یہ قربانی دینے کے لیے لوگ ریڈی نہیں ہوتے. نہیں ریڈی ہوتے. اور ابھی جب آپ کوشچن کر رہی تھی کہ شاید یہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، میں ایک بات بتاؤں، شروع میں جب شادی کا ٹائم سٹارٹ ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی میرے جیسا بیوقوف ٹیلی فون کی تار بھی جوڑ دینی ہے، فیکس بھی کر دینی ہے، فلاں آپ بتا دیتے نا اور میں ہوں ہر چیز. امید کرتی ہوتی تھی کسی چابی والے کی ضرورت نہیں ہے، تالا کھول دے گی. تو یہ چیز آسم کو بہت پرابلم کی، کیونکہ وہ ہر وقت کا تانا جو پڑتا تم تو کسی کام کے نہیں ہو، تمہاری بیوی یہ سب کچھ کرتی ہے، تو وہ اس کمپلیکس میں آئے. لیکن جہاں آپ نے یہ سوال کیا نا کرنا کیا چاہیے، میں اپنی زندگی کا پورا نچوڑ جو میری 29 سال کی شادی شدہ زندگی ہے اس کا یہی بتاؤں گی، جب تک ہم خود اپنی عزت کرنا نہیں جانتے تب تک کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا. آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز پہلے سال میں بنانے ہوتے ہیں، آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے ایک ہی بنایا تھا، وہ ایک ہم آپس میں نا خط و خطابت کرتے ہوتے تھے نا، مجھے ایک چیز بہت بری لگتی تھی کہ میرا لیٹر آیا ہے، میں سب کے درمیان میں کھولوں گی بٹ اوپن میں کروں گی. یار میرا گفٹ کا باکس میں کھولوں گی، وہ کھلا والے لفافہ مجھے بہت برا لگتا تھا. اور میں نے بڑی دفعہ یہ چیز کی بعد میں، لیکن میں نے ریئلائز کرا دیا. اور اب میں آ کے آفٹر 29 ایئرس کے بعد سوچتی ہوں میں نے وہ ریئلائز کرا دیا، اپنی ذات نہیں کرائی. اچھا، یہ جو آپ لوگ چینجز کی یہاں پہ بات کریں، ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن وجاہت کیا یہ سچ ہے کہ جیسے کیفیت، اور ابھی شازیہ نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے کہا کہ ایک مرد کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو چیزیں اس کے لیے پہلے قابل قبول ہیں، جب وہی لڑکی اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کا دیکھنے کا نظریہ، چیزیں، انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے. مے بی ہی ڈڈ ناٹ نو. کیا ہم یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں یا ہم اس پہ لیبل ہی لگائیں کہ نہیں یہ تو شخص انسیکیور ہے؟ آئی تھنک یہاں پہ محبت کا جو دعوے دار ہے نا وہ اپنے رویے بدل دیتا ہے. صحیح. جب اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ محبت از ویری ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پابندیاں. تھوڑا سا انٹائٹل ہو جاتا ہے، دیکھو تم میری ہو، تم کسی اور کو نہ دیکھو. دیکھو مجھے برا لگتا ہے تم یہ پہنتی ہو، دیکھو مجھے یہ چیز ہوتی ہے تم جاب پہ جاتی ہو. وہ اس کو جو پابندی لگا رہا ہے نا وہ اپنی لیے بتا رہا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. یہاں پہ تھوڑے ان دونوں چیزوں کو ڈیٹیچ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ محبت اپنی جگہ ہے جو تم کرتے ہو، لیکن پابندیاں کیوں لگاتے ہو. یہ میں کرتا ہوں سیشنز میں لوگوں کو، اس کو ہم کہتے ہیں سک لو. جب یہ محبت بیمار محبت، ہاں جی سک لو کہہ کے بتاتے ہیں، ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کا پیراڈائم تو کھلے کہ یہ محبت ہیلدی نہیں ہے، بیمار محبت ہے، اور اس میں تم سامنے والے کو دبوچتے ہو. کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ محبت کا ایک پارٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں لیکن واپس آ کے کہیں گے یہ جو سکھ لو ہے یا دبوچنے والی، کنٹرول کرنے والی محبت ہے، یہ ہو سکتا ہے عمومی طور پہ آپ سمجھے کہ مردوں کا خاصا ہے، لیکن خواتین بھی ایسا کرتی ہیں. تب کیا کرنا چاہیے اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب، ویلکم بیک. چینج صرف مرد کی فطرت میں اور اس کے اعداد و اطوار میں نہیں آتا، خواتین بھی بدل جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب گھریلو ذمہ داریاں خواتین پہ بڑھیں، ان کے بچے ہوں اور وہ دن رات بچوں میں بھی تھک رہی ہیں، گھر کے کاموں میں بزی ہیں. ہو سکتا ہے جیسے پہلے جو لائف سٹائل تھا، میں بھی پچھلے دنوں اپنی ایک دوست سے ملی جو کہ کالج کے زمانے میں لگتا تھا کہ اس سے زیادہ ویل گرومڈ کوئی شخص نہیں ہے، کبھی پراپر گرومنگ کے بغیر ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کالج بھی کبھی آئی ہو. لیکن جب گھریلو اس کا ایک امپیکٹ دیکھا کہ 2 بچوں کے بعد کہاں اپنے بالوں کی ہوش نہیں ہے، کپڑوں کی ہوش نہیں ہے، صرف انسان کچن اور گھر میں لگا ہوا ہے،
it can be very very frustrating for women as well. اور ان کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ان کے ہسبینڈ کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے یا وہ جو زندگی کا خواب دیکھا تھا ویسا نہیں ہے. کیا کہیں گے شازیہ جی؟ یہ ایک فرسٹریٹنگ پوائنٹ ہے نا, خاتون خود بھی تو اپنی باڈی, اپنی لائف, اپنی زندگی کے چینجز سے جونچ رہی ہوتی ہے. اچھا, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ابھی لاسٹ ہم فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر تھا اور ہماری ایک فرینڈ کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ مطلب اس کی شادی جو ہے اپنے بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں اس سے ہوئی تھی, اور چیزیں آہستہ آہستہ اتنا زیادہ چینج آ گیا ہے اس کو کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کتنی چینج ہو گئی ہو. مطلب سیم اگر میں آپ کی بات ریپیٹ کروں کہ وہ یونیورسٹی جانے سے پہلے ایون رنگس کے سلیکشن سے لے کے ہر چیز اس کی بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھی کہ رات کو ہر چیز. اور اب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پسند, اس نے آہستہ آہستہ کر کے اس کی اپنی پرسنالٹی کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے کہ ان کو پسند نہیں ہے یا نہیں. یار وہ ایک ہوتا ہے نا, کہیں کہیں آپ جب بات کریں تو پھر آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, نہیں وہ اس لیے کرتے ہیں, وہ ان کی یہ بات بہت اچھی ہے, وہ یا یہ چیزیں. تو آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ میں بہت بدل گئی ہوں, میں ان کی خاطر بدلی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ان کی خاطر پورے کا پورا بدل چکی ہوں, لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ دونوں جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ یار شروع میں آپ نے بہت 1 سال بتانے کی چیزیں کوشش کی ہوتی ہیں, 2 سال 4 سال, اس کے بعد پھر آپ گیو اپ کر دیتے ہو کہ میرے پاس آپشنز نہیں ہے, رہنا مجھے اسی شخص کے ساتھ ہے. اور لیکن یہ جو تبدیلی ہے, کچھ لوگوں کو بدلنے کا شوق بھی تو ہوتا ہے. میں نے کہہ رہی ہوں نا, بہت پتیورتا والا ورژن ہوتا ہے نا, وہی تو وہ اپنے آپ کو اتنی تیزی سے بدلتی ہیں. ہاں میں اسی ورژن کی بات کر رہی ہوں, سمجھتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کتنا بدل چکے ہوتے, اور آپ کو کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں ان کے لیے نہیں بدلی, مجھے کپڑے چبھتے ہیں, مجھے اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, میں نے یہ کرنا اس لیے چھوڑ دیا. تو آپ کہتے ہیں جیسے ہم آپ کو جانتے نہیں. یہ جو تبدیلی ہے یہ تو چلے آپ کے اپنے اندر آ رہی ہے. ایک ہے ہسبینڈ کی طرف تبدیلی, یعنی پتا ہے کہ ایک شخص کافی جولی نیچر کا ہے, اگر وہ ایک محفل میں بیٹھے گا تو سینٹر آف اٹینشن وہی ہوگا. بجات وہ بیویاں جو اپنے ہسبینڈ کی گریگیریس اوور فرینڈلی نیچر سے پریشان ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا تماشا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلے یہی باتیں آپ کو بڑی پسند تھی اس کے بارے میں کہ دیکھو بھائی کتنا سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے, زبردست باتیں کرتا ہے, چارمنگ ہے. ایگزیکٹلی یہی تو سوال ہے نا کہ پہلے آپ وہ چیز کو پرٹیکولر پسند کرتے ہیں کہ تم بہت کیوٹ ہو یا تمہاری یہ باتیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں آپ کو زیادہ نہیں بول رہے تھے آج, اس کسی کی بات ہے, یا وہ بہت فری نہیں ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ آپ محبت کر رہے ہیں یا آپ کا رشتہ بن گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریلیشن شپ کو اس کی بیس پہ لائے کہ تم بہت زیادہ بدل جاؤ. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے نا, آپ پہلے ملتے تھے, آپ ڈیٹ کرتے تھے یا آفس میں یا کہیں, تو آپ کو ایک پرنس چارمنگ نظر آتا تھا جو ڈریسنگ آن پوائنٹ ہے, اس کی گھڑی, اس کے جوتے, ایوری تھنگ آن پوائنٹ ہے. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح تیار ہوتے ہوئے کمرہ بالکل برا چھوڑ کے جاتا ہے, گیلا تولیہ زمین پہ آپ نے ڈھونڈ کے دینے ہیں کہ یہ آپ نے صحیح پہن کے جانا ہے, یہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں اچھا لگ رہا. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پرنس چارمنگ سے شادی کی ہے, لیکن آپ نے ایک بچے سے شادی کی ہوئی ہے. بالکل یہ بات تو صحیح ہے, لیکن یہ جو چیز ہے نا دونوں خواتین میں اور مرد میں یہ کیوں پائی جاتی ہے؟ ایک انسیکیورٹیز آپ کی اپنی, دوسرا یہ کہ آپ کو بہت زیادہ نا وہ لائم لائٹ لینے کی عادت ہو, فیملی کی بھی, دوستوں کی بھی, ہر جگہ کی. اچانک آپ کو ہمیشہ انسان پسند کسے کرتا ہے؟ اپنے جیسے کو پسند کرتا ہے. اب آپ نے پسند چاہے مرد نے کیا چاہے عورت نے کیا, اپنے جیسے کو کیا, لیکن وہ جو اپنے جیسا آیا نا وہ آپ کا مد مقابل ہو گیا آپ کی فیملی کے اندر. جب نام لیا جاتا ہے, او یہ کام سلما کر لے گی, یہ تو وہ سنبھال لے گی, بہت اچھا, تم بیٹھو سکون سے, یہ برداشت نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر یہ کہا جائے یہ کام تو عاصم کر لے گا, تو وہ بھی میں بھی نہیں بتا. آپ کو لگتا ہے کہ مرد پہلے تو جب تک اس فیز میں ہوتے ہیں کہ ان کی پسند کو اگر گھر سے ایکسیپٹنس لے کے آنی ہے تو بیوی کی یا منگیتر کی تعریف ہو رہی ہے, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر یہی بیوی کی تعریف ان کو بری بھی لگتی ہے. بالکل بری لگتی ہے, بہت. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ میری شادی ہونی نہیں اگری کر رہے. اندازہ لگاؤ جب میری شادی ہونی تھی تو فرسٹ ٹائم اپنی بہن سے ملوانے کے لیے, شجی ذرا کھڑے ہو نا, ذرا دیکھو میری بیوی زیادہ لمبی ہے. میں سب سے اپنے فیملی میں ٹال ہوں, جبکہ ہماری فیملی کے اندر اگر میں بات یہ کہوں 6'4", 6'3", تو یہ ہائٹ ہے مردوں کی. صحیح. تو بڑی اچھی لگتی تھی. اب اس کے بعد یہ ہو گیا, یہ تم کیا بیچ میں اتنی لمبی سی پھر رہی ہو؟ یار سیریسلی. تو میری ساس نے یہ کہہ دیا, اس کو دیش کے اتارنے کے لیے بلایا تھا ہم نے اوپر سے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے ہیلز, اچھا میں نے ہیلز کیوں پہننی شروع کی, حالانکہ مجھے ہیلز کی عادت نہیں, میں خود سے پہنتی. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, یہ آپ کو چبھ رہی ہے تو پھر میں اور کروں گی. تو یہ چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے
सत्या निगार राजा आजाद बात कर रहा हूँ जी, क्या कहेंगे आप? मैं आज आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत टॉपिक रखा है, बेस्ट फ्रेंड्स को अपना जीवन साथी बनाए जी। तो और एक तो आपके सबसे पहले मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत शहजादा आपके प्रोग्राम में मौजूद है जिसको मैंने पहले बगैर गाड़ी के देखा था और आज गाड़ी में देख रहा हूँ, तो माशाल्लाह सही। तो बहुत अच्छी खुशगवार मॉर्निंग का जो शो होता है मुस्कुराता हूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि जब दोस्त होते हैं तो जाहिर सी बात है आपस में बेतकल्लुफी भी होती है। हमारे यहाँ अक्सर खानदानों में, खासतौर पे अगर आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है तो एक जो बात कही जाती है वो ये कि भाई ये तो आपस में दोस्त थे। इवन शादी के टाइम से ये तनकीद शुरू हो जाती है कि देखो कैसे हंस बोल रहे थे स्टेज पे बैठे हुए, या आप जनाब नहीं होती है तो एक दूसरे का नाम लेके एक दूसरे को पुकारते हैं। आपको लगता है ये आज के जमाने में भी रेलेवेंट बातें हैं या ये बड़ी पुरानी सोच हो गई है? सुधा, आज के दौर में देखिए, मैं एक बहुत सारे ताल्लुक से, पता है नजरिए से एक बात कहूंगा, जो हमने आज अपने शादी मैरिज लॉनों में जो चीजें बनाई हैं, कभी आपने ये सोचा है जब हम इंटर होते हैं तो वो कौन से हम मॉडल के तौर पे इंटर होते हैं, पूरी फैमिली मॉडलिंग शो के हिसाब से